everyone. Welcome to this session. This session is about good evening from Java. Thank you for your attendance, for everyone. My name is Rino Arifiansyah, and I will be the chair of this session. This session will be about the coping strategies of Indonesian farmers to the risk of climate change and other hazards. We have this evening. We have five presenters, farmers from West Java, and also two academicians who have been helping the farmers to learn about agrometeorology in their own field. So, thank you for the Oxford Real Farming Conference for allowing us to this opportunity to be involved in this wonderful conference. And as the beginning, I will introduce Professor Yunita Triwardani Winarto, who will give her brief explanation about the program of Science Field Shops. And please, Prof. Yunita, you can start your presentation. Okay. Thank you for your introduction, Rino. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you who are attending this session. First of all, I would like to express our sincere gratitude to the organizing committee of this wonderful conference who have been assisting us since the early stage of preparing our session. In this event, I'm just so delighted to be able to share our experience of developing and establishing the interdisciplinary approach between agrometeorologists and anthropologists and a transdisciplinary collaborative work with farmers to facilitate them improving their learning capability to cope better to the risk of climate change and other hazards. So in this session, we will introduce the outcomes of farmers' agrometeorological learning in their responses to the climate condition of El Nino, of La Nina, and also their efforts to restore the healthiness of soil while mitigating gas emission. In 2008, the late Professor Stichter from the Netherlands, the founding father of the International Society for Agricultural Meteorology, and myself, as an anthropologist, initiated to form an arena for farmers to learn agrometeorology, which we named as the Science Field Shops, or in Bahasa Indonesia, we named it as Warung Ilmiah Lapangan. So, in 2016, Professor Sue Walker, the agrometeorologist from South Africa, who is now with us this evening, substituted Professor Stichter in 2016 after the passing away of the late Professor Stichter. So, in this Science Field Shop, we provide climate services to farmers on the basis of two-way communication, where farmers themselves are the researchers of their own field. So throughout 12 years in the past, we have been facilitating a number of farmers in 3 regencies in Indonesia, 2 regencies in Java, and 1 regency in Lombok, in East Lombok. Now, Rino Arifiansyah, my colleague, anthropologist from Universitas Indonesia, will be the chair of this session, will present an overview of our work. Now, then 5 farmers, 3 from Indramayu and 2 from Sumedang, will share their experiences, followed by a remark by Professor Sue Walker. So Rino will explain more of what the farmers are going to present in this session. Without further ado, I hand it on to Rino to chair this panel. I hope you all enjoy this session, and thank you very much for your kind attendance and attention.
Okay, thank you for the presentation of the short video. That's a brief documentation of the activities of the farmers. As it's mentioned by Professor Yunita before, that this session will be divided into two big sessions. The first one is the first session will be show a pre-recorded presentation from the farmers. So the farmers will present their experience on how they're learning agrometeorology in their own field and how they use that knowledge to overcome the difficulties in overcoming the climate change, especially in El Nino and La Nina. So to make it short, I will introduce the first presentation from the farmers. The first one will be from Pak Nurkila. His name is Mr. Nurkila. Mr. Nurkila is a rice farmer and a teacher and also librarian in the elementary school near his house. And he's been joined the Science Field Shop since 2009. And he's now also the chair or the head of organization of Indramayu Organization of Farmers Responsive to Climate Change. So his presentation will be about how farmers use the knowledge they gain from the agrometeorological learning to determine the date of planting season in a village in Indramayu. So please, Josh, you can play the first video of Pak Nurkila. Saya akan mempresentasikan tentang keputusan jadwal tanam dan penentuan paritas ya sebagai strategi tanggap pada El Nino 2015 dan 2016 dari warga Desa Nunuk, Indramayu oleh Nurkila, Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim. Sebagai pertimbangan, ya seperti menjelang awal musim tanam, satu dari skenario musiman 3 bulan terakhir, yang kedua data curah hujan 2 bulan terakhir, yang ketiga sumber pengairan yang ada, dan keempat adalah kondisi penerbangan penggerek batang padi putih atau padi kuning dan burung batang coklat. Itu kita lakukan menjelang awal musim tanam, ya setiap musim ya. Ini contohnya 2015-2016. Dan dari skenario musiman menginvestasikan bahwa bulan November dan Desember 2015 itu, untuk bulan November itu curah hujan belum cukup, dan bila ada pun itu adalah merupakan musim awal tipuan, ya musim awal hujan, musim penghujan, awal musim hujan tipuan ya.
Dan di bulan Desember 2015 itu ada perbaikan karena situasi curah hujan nampaknya membaik dengan dapat dipulihkannya kondisi klimatologi normal mulai bulan Januari 2016 dan seterusnya. Walaupun dikatakan bahwa curah hujan masih tetap kurang ya untuk memenuhi seluruh areal ya. Sehingga kalau kita melihat dari grafiknya memang benar dari di bulan November itu tidak ada hujan dan Desember itu mulai ada hujan walaupun intensitasnya tidak terlalu tinggi ya, sedikit-sedikit ya. Tapi tetap lahan kekurangan air. Ya. Nah, kondisi pengairan atau irigasi di wilayah kami itu masih belum mencukupi ya. Tapi karena waktu sudah menginjak bulan Desember, sehingga kami harus menyiapkan ya untuk segera tanam. Dan bagi daerah yang dekat aliran irigasi itu kami sepakati untuk segera menggunakan air yang ada dengan sebaik mungkin, dan yang jauh dari irigasi kita mensiasati dengan menggunakan sumber air tanah atau sumber bor ya, sumur bor. Dan dari kondisi penerbangan penggerek batang itu diketahui bahwa dari grafik curah hujan tadi bahwa di dasarian pertama bulan Desember itu ada penerbangan tanggal 5 Desember 2015. Dan kami sepakat untuk menentukan jadwal tanam atau jadwal sebarnya itu tanggal 20 sampai 25 Desember. Karena kami berikan jeda waktu 15 hari setelah adanya penerbangan dari tanggal 5 tadi ya. Dan ini merupakan siklus hidupnya, karena kenapa kita menentukan itu, karena siklus hidup dari penggerek batang itu setelah adanya penerbangan puncak itu 15 hari bertelur dan 5 hari sampai 7 itu bertelur, kemudian dari bertelur sampai menetas itu 5 sampai 7 hari, dan ini adalah di mana saat itu harusnya tidak ada tanaman, jadi supaya pemotongan, maksudnya untuk memotong siklus hidup, jadi supaya tidak bertelur pada tanaman, jadi petani itu tidak menyediakan tanaman. Kemudian dari grafik yang ada itu pada saat umur 60 sampai 75 hari setelah tanam itu tidak ada penerbangan ya di garis hijau yang hijau ini. Nah, kemudian mengapa mengambil keputusan ini? Karena keputusan ini adalah penting ya, pengambilan keputusan rapat hasil antisipasi musim hujan 2015-2016 ini menghasilkan atau memutuskan bahwa jadwal tanam itu semai benih tanggal 20 sampai 25 Desember dan pindah tanam tanggal 10 Januari. Dan paritasnya yang digunakan adalah paritas yang berumur pendek ya, tahan kekurangan air dan tahan hama penyakit. Itu disepakati adalah Cerang dan Cidenok. Dan kemudian dari daerah yang berada di aliran irigasi, maka gunakan irigasi dengan baik. Dan yang jauh dari irigasi, untuk mempercepat tanam itu gunakan sumber air tanah atau sumur bor. Nah, setelah kita melakukan itu, dari perbandingan hasil yang mengikuti kegiatan ini dengan yang tidak mengikuti kegiatan, seperti di Desa Nunuk dan Tugu yang satu hamparan ini yang mengikuti anjuran itu sebar di tanggal 20 sampai 25, kemudian tanam 10 Januari dengan umur 110 hari, itu panen di bulan Maret ya. Panen di bulan Maret, 25 Maret 2016, hasilnya itu 8,1 ton per hektar. Dan daerah yang tidak mengikuti kegiatan kita karena menunggu kecukupan air dari hujan maupun dari irigasi, ya tidak istilahnya tidak jemput air, tidak jemput bola, itu akhirnya menunggu sampai 7 Februari 2016 baru sebar. Dan panen itu di bulan 1 Juni ya, 1 Juni 2016.
Akhirnya hasilnya itu sangat tidak memuaskan sekali karena kurang dari standar ya 5,6 ton per hektar. Itu karena diakibatkan adanya banyak serangan dari PBPP maupun BBC ya. Kemudian itu untuk tanam yang keduanya itu kesulitan untuk mencukupi airnya. Nah, oleh sebab itu ya maka kita anjurkan untuk mengikuti kegiatan seperti apa yang kita lakukan. Terima kasih dari saya. Okay, thank you, Pak Nurkilah. As I have mentioned before, that it was a pre-recorded presentation because there is some due to the technical things, but we can also then interact with the farmers in the following section of this session, and we can follow. We will move to Zoom also for more interactive with the farmers. Okay, thank you, Pak Nurkilah. That's the example of how learning agrometeorologists in their own ground could help them to determine the start of planting season. For the second case, we will have Bapak Nandar from Sumedang. Sumedang is also another region in West Java. So Saint Philosoph started in that area, introduced in that area in 2014. And in 2018, and Pak Nandar is one amongst the first farmers who joined the Saint Philosoph. Pak Nandar has a background. He's farmer, but he also have a background in Islamic school, and he will present his experience on how his new knowledge after learning in Saint Philosoph and measuring rainfall could help him to determine that he decided to change the croppings, the commodities from paddy into maize. So we will listen from Pak Nandar from his pre-recorded presentation. Ya, terima kasih. Saya akan membahas tentang perubahan pola tanam, strategi, dan tanggap pada El Nino tahun 2018-2019. Mengingat kondisi iklim pada saat itu adalah netral, maka saya mempunyai inisiatif atau merubah pola tanam dari menanam jagung dari menanam padi menjadi menanam jagung awal musim hujan itu. Kenapa? Karena puncak musim hujan diprediksi pada bulan Januari dan Februari 2019. Sedangkan tanah yang ada di tempat saya itu merupakan tanah tada hujan. Terus, mengingat curah hujan yang masih rendah, jumlah hujan pada bulan September, Oktober, dan November itu masih di bawah 100 mm, sekitar 63,5 mm. Sedangkan hari basahnya itu sekitar 4 hari. Nah, mengingat hal demikian, maka saya mengadakan perubahan pola tanam atau mempunyai inisiatif untuk mengubah pola tanam. Awalnya menanam padi di daerah saya itu terus padi, sedangkan saya ingin mencoba untuk menanam jagung terus padi atau jagung dengan jagung. Kenapa? Karena jagung itu akan tumbuh dalam kondisi curah hujan atau air yang kurang atau curah hujan yang belum normal. Hal yang dilakukan oleh saya dalam menindaklanjuti upaya untuk mengadakan perubahan pola tanam itu antara lain memberikan ajakan kepada para petani yang ada di wilayah saya. Alhamdulillah ada 3 kelompok tani yang ikut mengikuti untuk merubah pola tanam itu, yang luas lahannya itu sekitar 14 hektar. Yang kedua, mengadakan pendekatan dengan pemerintahan desa supaya mendukung kami dalam mengadakan perubahan pola tanam itu. Yang ketiga, mengadakan pendekatan juga dengan pihak terkait seperti Dinas Pertanian atau penyuluh pertanian untuk
menyupport kami atau mendukung kami, baik itu dalam pengadaan benih ataupun pengadaan alat-alat pertanian seperti alat penanam jagung ataupun alat perontok bulir jagung. Nah, pertumbuhan tanaman padi pada bulan September sampai Desember itu diawali dengan menanam jagung pada bulan November. Pada tanggal 1 November itu mulai menanam jagung dan panennya itu pada bulan Februari, tanggal 16 Februari, sekitar pertengahan bulan Februari. Terus kenapa kami menanam jagung itu? Karena tidak ada kerugian gagal semai ataupun gagal panen. Karena kondisi air untuk jagung dengan kondisi air yang masih sedikit itu bisa cukup dan jagung bisa tumbuh dengan baik. Tidak memerlukan pengolahan tanah, tidak diperlukan pengolahan yang begitu rumit dari awal musim penanaman untuk tanaman jagung. Nah, terus yang selanjutnya, kondisi curah hujan yang masih rendah itu sangat menunjang untuk menanam jagung dibanding kita menanam padi. Terus pertumbuhan tanaman di bulan September sampai Desember dengan kondisi curah hujan yang masih rendah itu sangat baik. Cuman sekitar usia 70 antara 65 sampai 70 hari itu ada serangan virus. Maka kami mengadakan antisipasi dengan menggunakan penyemprotan fungisida hanya 1 kali penyemprotan. Alhamdulillah virusnya itu hilang. Terus dibandingkan evaluasinya itu dibandingkan antara menanam jagung dengan menanam padi itu banyak keuntungannya. Kalau menanam padi itu baik dari perawatannya itu emang agak sama dengan jagung, yaitu mudah. Jagung juga sama mudah. Tetapi dilihat dari hasilnya, perbandingan hasilnya itu akan menguntungkan jagung, baik dari segi perawatan atau dari hasil penjualan. Dibanding dengan jagung, kalau jagung itu perawatannya itu murah, dalam artian hanya menggunakan modal yang sedikit, sedangkan padi itu banyak menggunakan modal, sehingga hasilnya itu kalau dibanding-banding lebih menguntungkan, di awal musim itu lebih menguntungkan untuk ditanami jagung. Menguntungkan karena menghindari, jadi kesimpulannya itu menguntungkan dalam menanam jagung itu karena menghindari gagal semai ataupun gagal panen. Terus curah hujan yang masih rendah itu sangat menguntungkan juga untuk menanam jagung dibanding menanam padi. Mudah dalam pengolahan tanah untuk tanaman jagung itu menguntungkan sekali. Dan akan menguntungkan ketika menanam jagung ataupun padi pada musim tanam kedua. Karena kondisi tanah sudah mulai bagus atau gembur. Jadi intinya tanaman jagung pada saat air yang kurang itu sangat menguntungkan perekonomian para petani. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thank you, Pak Nandar. I inform to the audience that after this session, you can join us. You can join the interactive session with the farmers. You can directly ask questions if you wish. And the session will be through Zoom, and you can find the link in the chat section of this broadcast. Yeah, and there will be a presenter. There will be interpreter from from English to Indonesia. So anybody who do not speak Indonesian can also participate in that interactive session. Yes, the next case we will learn from Bapak Nandang Heriana. He's also from Sumedang. He is a lemon farmer, and since 2018, same as Pak Nandar, he also joined the Science Field Shop and start to learn agrometeorology and doing daily rainfall measurement in his own field. And we will learn about how he used his knowledge on the La Nina condition
and how he managed to make adjustment to that condition. Yeah, we will learn more about what he have learned and done, and he has practiced from Pak Nandang through the next videos, please. Ya, strategi petani hortikultura Kabupaten Sumedang, khususnya Sumedang Barat. Ketika melihat skenario musiman ya November 2020 yang dikirim oleh Busu, La Nina akan terus berlangsung di akhir tahun, sekitar 85% kemungkinannya. Dan hingga sekurang-kurangnya bulan Februari 2021, sekitar 60% kemungkinannya, walaupun kondisi La Nina sekarang lebih lemah dibandingkan 2010. Nah, untuk kami petani Kabupaten Sumedang, khususnya di hortikultura, dengan melihat skenario ini, jikalau terjadi hal seperti ini yang diskenariokan, maka kami harus mengantisipasi kemungkinan hal tersebut, karena ini berbahaya, karena tanaman horti itu riskan, mudah hancur, hama penyakit mudah tumbuh, seperti itu. Apalagi dilihat dari grafik curah hujan, baik bulan Oktober, November 2018, 2019, dan dilihat yang sekarang 2020 sangat tinggi, 320,5 mm untuk bulan Oktober, dan 229,5 mm untuk bulan November, dan ini menunjukkan kemungkinan curah hujan sangat tinggi, dan ini harus berhati-hati. Antisipasi yang kami lakukan yaitu dengan membuat terasering, diperlebar, memperdalam saluran air, kemudian memasang mulsa, nah seperti itu, kemudian memasang sungkup, baik itu di area pembenihan maupun di area penanaman di lapangan, nah itu sangat diperlukan. Atau dengan mengadopsi teknologi baru yang memang menunjang ke arah seperti itu. Nah, kemudian seperti ada lagi penyiangan di daerah atau di tanaman-tanaman perkebunan, baik jeruk, pisang maupun mangga dan lain sebagainya. Nah, strategi mengurangi volume air, baik itu mengurangi erosi, gulma dan hama penyakit, yaitu dengan tadi pembuatan mulsa. Ini jalur drainase yang optimal untuk mengurangi volume air, memperdalam sehingga kerusakan pada lahan pertanian bisa dikurangi. Kemudian memasang mulsa untuk mengurangi erosi permukaan dan lain sebagainya, pertumbuhan inang, kelembaban yang tinggi, nah seperti itu untuk menekan tumbuhnya gulma, perkembangan hama penyakit dan lain sebagainya. Kemudian pembuatan sungkup sama, baik itu di area persemaian, baik itu di lahan tanaman, lahan produksi sama, yaitu untuk mengurangi volume air hujan, untuk menekan perkembangbiakan hama dan penyakit, untuk mengurangi juga penggunaan pestisida, baik itu insek, baik itu fungisida maupun herbisida, sehingga bisa mengurangi efek dari racun itu baik ke alam maupun ke manusianya. Dan selanjutnya penyiangan tanpa olah tanah pada tanaman buah-buahan sama, ini juga untuk mencegah erosi tanah, menahan cipratan air hujan langsung ke permukaan tanah, kemudian mempercepat daya serap air ke dalam tanah, melindungi tanah dari sinar matahari langsung dan lain sebagainya. Nah, penerapan teknologi baru seperti ini, ubi jalar misalkan contohnya, ada yang konvensional model terdahulu dan sekarang yang terbaru, yaitu dengan menggunakan polybag di lahan pertanaman, dan itu adalah untuk memperlancar, mempercepat daya serap air, sehingga ketika hujan turun yang lebat besar, maka air itu akan turun mengalir ke bawah dengan baik, sehingga menekan pertumbuhan hama dan penyakit, terutama untuk penyakit baik bakteri maupun jamur, seperti itu. Nah, yang diharapkan dari strategi ini yaitu untuk menyelamatkan tanaman dari kegagalan panen, sehingga mengurangi resiko petani dari kerugian yang akan ditimbulkan dari efek adanya La Nina ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Okay, thank you, Pak Nandang. I should mention to the audience that most of the farmers involved in Science Field Shop are small-scale farmers there, less than 1 hectares. They rent or they own less than 1 hectare. In average is 0.2 hectares. So that's the context. And for these farmers, the knowledge of climate change, the knowledge, the language of such as El Nino and La Nina usually are not familiar, and most of them are learned from this Science Field Shop. I didn't want to say that the Science Field Shop introduced all, because much of the knowledge are already there. Farmers already know the knowledge, but what to apply and when it's more important things in this climate change situation. So that's from Pak Nandang about what he has done to anticipate the condition of La Nina in the context of horticulture, vegetables and fruits. And we will go to another place. We will go back to Indramayu, another regency in West Java. We will hear presentation from Bapak Tarsono. He's a rice farmer. He has been doing farming since 2000 and 2006, and he just followed the Science Field Shop since 2010. So we will learn from him, who has mastered the knowledge on the rainfall graphs, and he will make presentation about how farmers in his area still planting watermelon in the La Nina situation, and how does it goes, and how does it went, and we will then listen from him directly. Please, we can show Pak Tarsono's presentation. Saya akan menyampaikan presentasi saya. Baik. Saya akan menyampaikan presentasi saya kesalahan antisipasi petani semangka pada kondisi La Nina 2020. Tarsono, Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim Indramayu. Interpretasi atas skenario musiman La Nina di akhir tahun 2020, jika skenario musiman La Nina berdasarkan data probabilitas TSNK 20 punya saya itu, perakiraan hujan di bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2020 berada di rentang atas normal. Intensitas curah hujan diperkirakan meningkat di bulan Oktober sampai dengan November tahun 2020. Nah, kita lihat di tabel bulan Agustus, curah hujannya 5 mm sampai dengan seterusnya. Kemudian bulan September 1 mm, bulan Oktober 36 mm, bulan November 157 mm. Antisipasi untuk tanam semangka. Pola tanam warga Desa Nunuk biasanya padi semangka. Pengalaman La Nina 2010-2016, tanam semangka Agustus, September itu gagal panen. Kemudian jadwal tanam tahun 2019 dan 2020 alami kemunduran, panen semangka kemarau untuk padi di bulan Agustus 2020. Nah, kemudian jadwal tanam semangkanya pada bulan September 2020 ini terjadi di akhir bulan Oktober dan awal November di tahun 2020. Usia semangka 50 HST hari setelah tanam, dapat terjadi risiko tergenang air dan gagal panen. Nah, sosialisasi atau antisipasi La Nina bagi petani semangka pada saat itu, pada saat musyawarah awal musim tanam di Desa Nunuk, Indramayu membahas strategi tanam di musim kemarau 2020 untuk semangka. Dalam musyawarah tersebut, saya sampaikan atau saya sosialisasikan yang pertama,
perakiraan hujan di atas normal di bulan September, November 2020. Kemudian yang kedua, jadwal tanam semangka yang mundur tahun 2020, bulan September. Yang ketiga, panen semangka awal November 2020 saat curah hujan tinggi. Yang terakhir, yang keempat, berhati-hati bila jadwal tanam mundur karena risiko gagal panen. Kemudian petani semangka itu tetap tanam, terlihat pada usia hari setelah tanam, tanggal 21 bulan September ada curah hujan 21 mm, kemudian tanggal 22 bulan September ada 35 mm ini tergenang. Kemudian usia 50 sampai 60 hari setelah tanam, curah hujan di bulan Oktober tinggi, lahan tergenang. Kemudian petani semangka tetap tanam itu alasannya kebiasaan setiap tahun tanam semangka dan sudah hobi tanam semangka. Nah, ini yang berhasil panen di tanam awal dan yang risiko atau tidak terangkut. Yang berhasil panen tanam lebih awal di dasarian yang ketiga bulan Agustus 2020. Yang berhasil panen dan tidak terangkut karena kendaraan tidak bisa masuk ke lahan karena becek setelah hujan lebat, kemudian petani semangka merugi. Yang terakhir, kerugian petani untuk lahan seluas 0,14 hektar itu modalnya yang diperlukan menanam semangka totalnya 2.500.000. Dalam keadaan normal petani semangka bisa mendapat keuntungan sampai 7 juta. Dalam keadaan lainnya, dengan curah hujan di atas normal, petani semangka tidak bisa panen sama sekali dan kehilangan modal yang sudah keliru. Kesimpulannya, kesalahan dalam mengantisipasi kondisi iklim dapat menimbulkan kerugian besar bagi petani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yeah, thank you, Pak Tarsono, for your presentation. Before we continue with the last speakers, the farmers who will present their experience within Science Field Shop, I probably want to respond to the question that that in this Science Field Shop, farmers not only doing rainfall measuring, daily rainfall measurement, but also the other activities such as agro-ecosystem observations, and also the scientists, the agrometeorologists broadcast information about the seasonal rainfall scenario, what will happen in the next 3 months, and based on that, farmers will consult their own data so they can predict what will happen and determine what should be done to anticipate the situation. As Pak Tarsono mentioned that this learning process sometimes not easy to follow by other farmers who are not join the Science Field Shop. The example from the watermelon farmers are how farmers in the same village who didn't follow the village meeting result, then end up with the difficulties to harvest or to bring the harvest to the market. And also from the question, maybe we will also listen from the next presenter, Pak Sunario. Pak Sunario will present about not only the strategies on determine the planting, the date of planting, also determine the crops,
but also Pak Sunario will tell the stories about the experiments on how he implement organic materials to his land, and he did experiments to compare what the result of the plot that he's with the organic and without organic. So we learn from him how the experiments done and what is the result from the experiments. So yeah, the activities of Science Field Shop not only measuring rainfall but also others, including also guidance for doing experiments by farmers in their own fields. For more information about Science Field Shop, we can continue our discussion next, and probably Professor Sue Walker will also give remarks on this session. So yes, please, Pak Sunario, this is time to play his pre-recorded presentation about his experiments. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menerangkan tentang pembuatan kompos sebagai strategi penyehatan tanah yang sudah rusak. Skenario Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim Indramayu. Karena sudah jadi kebiasaan bagi petani di wilayah saya, yaitu sudah turun-temurun dari kebiasaan orang tua dalam hal pemupukan kimia secara berlebihan dan juga dicampur dengan pestisida butiran yang dalam 1 hektar per 1 musim yaitu menggunakan urea 140 kg, SP 70 kg, NPK 80 kg, serta KCl 50 kg. Total penggunaan pupuk dalam 1 hektar 1 musim yaitu 340 kg dan ditambah lagi dengan insektisida karbopuran yaitu 20 kg. Dan dampaknya sangat terasa sekali bagi petani, yaitu pengeluaran biaya yang sangat besar, sampai Rp1.200.000 per 1 musim. Dan mikroba yang ada dalam lahan mati, serta struktur tanah menjadi padat, dan tanaman padi pun sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Persiapan musim tanam di musim penghujan 2019-2020, kami melakukan kegiatan eksperimen kompos sebagai wujud jasa layanan eksperimen sama-sama menang dalam warung ilmiah lapangan. Tujuannya yaitu menyehatkan tanah yang sudah rusak, menghemat biaya, serta mengurangi pupuk kimia sekaligus memitigasi gas rumah kaca. Dan bahan-bahan pembuatan kompos yaitu jerami 50 kg, kotoran kambing 50 kg, urea 2 sendok makan, molasses 240 ml, serta sekam 10 kg, air 10 liter. Dan ada tambahan yaitu sekam 40 kg, molasses 240 ml, air 20 liter. Di tambahan kedua yaitu molasses 240 ml, air 10 liter, molasses, dan di tambahan yang ketiga yaitu molasses 240 ml, air 10 liter. Dan cara pembuatan kompos yang berdurasi 8 minggu atau 2 bulan, yaitu jerami yang sudah dipotong-potong 5 cm, disebarkan di atas lahan yang sudah diratakan. Lalu sebarkan kotoran kambing tadi di atas jerami yang sudah disebar tadi, terus sebarkan sisa jerami di atas kotoran ternak tadi.
Terus penambahan yaitu penyemprotan molasses yang sudah dicampur dengan urea yang sudah larut dan dicampur dengan air lalu disemprotkan hingga merata. Terus ditutup dengan plastik. Setelah itu lakukan pembalikan kompos setiap 2 minggu sekali. Dan ditambah sekam di pembalikan yang pertama. Terus tambahkan air dan molasses bila perlu hingga kompos menjadi butiran halus. Pengaplikasian kompos yaitu saat olah lahan atau sebelum tanam di 2 petak pengamatan yang 5 x 5 meter. Dan perbandingannya yaitu dengan 2 petak pengamatan non-kompos 5 x 5 meter. Dan ini sebagai perbandingan pertumbuhan tanaman serta biaya dan juga hasil panen. Yang menggunakan kompos tanaman bulir permalai yaitu 180 dan 190 bulir permalainya. Sedangkan non-kompos hanya 150 dan 180 bulir saja permalainya. Dan struktur tanah yang menggunakan kompos tentunya lumpurnya lebih dalam dan tanahnya gembur. Sedangkan non-kompos tanah lebih padat dan lebih dangkal. Dari segi modal, yang menggunakan kompos hanya menghabiskan Rp200.000 saja dan non-kompos sampai menghabiskan Rp1.200.000. Dari hasil panen yang menggunakan kompos itu 12 ton per hektar dan 12,8 ton per hektar. Sedangkan non-kompos 11,2 ton per hektar dan 13,2 ton per hektar. Dari kesimpulan di atas, ada beda hasil panen tentunya antara lahan dengan kompos dan non-kompos. Sekalipun tidak besar, akan tetapi modal yang menggunakan kompos jauh lebih hemat dan kondisi tanah dan pertumbuhan tanaman pun lebih sehat. Untuk musim selanjutnya, melanjutkan aplikasi kompos untuk seluruh lahan dengan kuantitas bahan lebih banyak. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Okay, thank you, Pak Ayo. Before I continue, I must declare some correction that in Pak Ayo's presentation, he stated about 3.4 ton of chemical per hectare. It's not true. Yeah, it's the correct number was 0.34 ton per hectare. So this is the correction from his presentation. And so many interesting questions from the attendants. And for the last section, we will hear from Professor Sue Walker. He's the agrometeorologist who is involved also in this science field shops. So yeah, science field shops probably in UK's tradition, it's more close to the citizen science. So question about the forecast. Actually, we don't share the weather forecast, but we share the ENSO prediction from IRI and other resources such as BOM or NOAA. So in our trainings, we train farmers to understand the scientific language in their own understanding. So we don't give a weather forecast, but we give ENSO predictions. Based on that and based on their own data, they will make anticipation strategies. And for others question, probably for detail about the science field shop, I already shared a link in the chat room, so probably you can also learn more. And don't forget, after this session, we will have interactive section through Zoom with the farmers, so you can ask directly with the farmers involved in this science field shop. For the next I will give the time to Professor Sue Walker to give his remarks on
on the farmer's presentation from the agrometeorologist perspective. Please, Professor Su, you can join us now. Professor Maybe Su, to welcome. some people. Am I live? Is it okay? Yes, please. So I want to also greet all the farmers, and I'm very happy that they are also able to watch live, even if they couldn't give their presentations live. So I'm going to just take some of the climate services and explain how the farmers' learning of agrometeorology has helped them to cope better. So we have been talking about the science field shops, and the farmers have been becoming aware and learning about the chain of reactions and the events through learning about these climate services. And it helps them then to make better informed decisions on their farms. And you've heard already a number of them how they have used that newfound knowledge. And one of the times during the FSS, we also asked the farmers to bring their own knowledge instead of only relying on knowledge from outside. So I'm going to go through some of the climate services and show how the farmers have illustrated that for you in their presentations. So if we first look at the measuring the daily rainfall in their own fields, and Tersano has really explained this to us, and he was one of the very first ones to be able to have 10 years of data and then be able to show how he can work and calculate the graphs for his own field and therefore interpret the global information on with his own rainfall numbers. And so although he used that to show us about the watermelons, then of course there was a loss because of the inability to market it. If we go to doing the agroecological observations, as the farmer walks in the field every day to do the rainfall measurements, they also are looking at the soil, at the crop, at the insects, and learning really about everything there. And you can see that Scenario has explained to us how he even could show the soil was improved because of his compost. And so because he knew how the soil looked after a rainfall. If we go to learning about analyzing and evaluating the yields, during the science field shops, we explain how to calculate the yields and how to compare across different fields and across different seasons and also across different crops. And Nanda has shown us very clearly how, because he had learned how to analyze and evaluate the yields, he could then make a good decision for the El Nino 2018-19. And this is when he really introduced and confirmed the decision about doing the maize following the rice. If we look at the monthly rainfall scenario outlooks, these are distributed in very short form in the SMS. And Nandang here has shown us how that anticipation of a very wet La Nina year helped him to make some microclimate manipulations. And Prof. Stichter would be very proud of him because he really built those little sheds, roofs over his crops so that they would limit the amount of water that he got. And others have also shown how that has been done also. If we look at the exchange of scientific knowledge, Nakuru has really explained to us here how that rice planting strategy was changed because of the El Nino year. And really using that rainfall and knowing about the pest life cycle, he was able to really reschedule when you should plant. And he showed how there was a loss for the farmers. They got 3 tons less rice during
if they had planted at the normal time. And then we've seen some of the farmers doing some experiments, and we also had a number of other experiments that we did together with the farmers for drainage, for compost, for all sorts of different things, and just really showing how farmers really are the best experimenters, and they're able to test it in their field themselves first. And then, of course, we have the group or community engagement and how to arrange the meetings. And here we had 3 examples where the farmers actually went to the head of the district for agriculture, or they went to the village meetings, and they shared about the information that they'd learned at the science field shops. And because of that, more people in the community were able to make good decisions. And so in conclusion, we've really seen how the farmers have been continuing to learn and apply that information in their own decision making. They've taken their own local rainfall and the global outlooks, and it's really helped them by looking at the new scientific information and on a routine basis really being able to access the global information. And this together then helps them to hold hands and encourage each other. Thank you very much. I look forward to talking with you all during the Zoom meeting. And it's back to Rino. Thank you, Prof. Su. Probably you will be here after until the end. We still have 3 minutes. Probably we can answer one of the questions. Yeah, there's an interesting question about the are you doing research? This question from, I cannot find the name who is posting this question. Are you doing research on how reliable the forecasts are and how farmers who adopt them fare compared to others who don't? Probably you can give a response to this question. Short response. Okay, so we have been looking at some of the use that the farmers have been making of the information. And so not really trying to do a long-term analysis of how much rain and how much rain was predicted and those kind of things, but more about how the farmers are using the information, because for us is more important. But Rino, you will be able to encounter and tell many examples of when we showed the prediction of being La Nina and we really had heavy rains. And so yeah. I think that even this season, there's been flash flooding and those kind of things. And so we haven't actually documented it, but I suppose that we could. Yeah, because we are from, mostly we are from anthropologists, so we did kind of qualitative research, and qualitatively we can say that this okay, I believe we are all good to go. So if you guys are ready to start, I can count you down now. Estamos listos para empezar. Si vosotros estáis listos, entonces os pido que encendáis vuestro audio y vuestro vídeo y vamos a hacer la cuenta atrás para empezar. Nimo dice que tiene un problemilla todavía y que lo está resolviendo. Tom, ¿quieres encender tu vídeo y tu audio? Pregunta Vince. Yo no participo de esta mesa, así por eso estoy de incógnito. Ah, bien, no pasa nada, dice Vince. Voy a compartir las diapositivas únicamente. Perfecto, pues ya estaríamos listos. Voy a hacer la cuenta atrás ahora. Your attendance and your questions. I'm sorry if we cannot answer all, but we will have a further discussion in the Zoom meeting. So I think this is a good example from parece que tu conexión se está desestabilizando, así que quizás solo puedas usar audio para que lo sepas. By combining the scientific knowledge of forecasting of Professor Su's climate scenarios and their daily observations, and then combine them all, and by observing their fields, then make prediction, make anticipations, and what would be the better. Nimo, I think if you pull your video. Creo que va a ser mejor que apagues el vídeo, le dice Vince. Creo que tendremos más suerte con tu vídeo apagado, solo el audio. Those who do not do that, of course, Mr. Mutila already showed the differences, and also ¿Y ahora? Mr. Kasono also already showed the differences between those who do the anticipation and those who do not.
So thanks again for all your attention and attendance and your Vince sharing. dice que ha So perdido let's contacto con la meet interpretación de again in Francis, our con los Zoom meeting intérpretes, soon. suponemos. Thank Un you very momentito much. más. Yeah. Okay, thank you so much, because the time was limited, and thank you for the organizers. Thank you for all the presenters, and also for the participants who Okay, asked so the I'm going questions. to And we hope we can set meet you up you now. all again Ahora in the Zoom room, so we can continue our discussion interactively with the farmers. Thank you for all effort from the organizer to make us allowed to present our works in Indonesia. Good night and see you again.